በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን የግሬድ 12 ዩኒት 3 ስለ ኢንትሮፒ and the second law of thermodynamics ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬ ለሰናችን I will explain entropy and entropy change. ኢንትሮፒ እና የኢንትሮፒ ለውጥን አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። I will show you how to calculate entropy change from the given standard entropies of substance. ከተሰጡት መደበኛ የንጥረ ነገሮች ኢንትሮፒዎች የኢንትሮፒ ለውጥን እንዴት እንደምታሰሉ አሳያችኋለሁ። I will state the second law of thermodynamics. ስለዚህ ሁለተኛውን የቴርሞዳይናሚክስ ህግ እገልጽላችኋለሁ ማለት ነው። Explain the second law of thermodynamics. ሁለተኛ የቴርሞዳይናሚክስ ህግም አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። And then I'll show you how to calculate the entropy changes from the given enthalpy changes of the system and absolute temperature. የሲስተሙ ኢንታልፒ ቼንጅ እና ቴምፕሬቸር ተሰጥቶን እንዴት ኢንትሮፒ ቼንጅ እንደምታሰሉ አሳያችኋለሁ። I will explain free energy and free energy change. እነዚህ ተርሞች free energy እና free energy change ምን ማለት እንደሆነ አብራራላችኋለሁ። And I'll show you how to calculate the standard free energy change from the given standard free energies of the reactants and products. ከተሰጡት የሪአክታንት እና የፕሮዳክት ፍሪ ኢነርጂዎች እንዴት ስታንዳርድ ፍሪ ኢነርጂ ቼንጅ እንደምታሰሉ አሳያችኋለሁ። I will describe the relationship between free energy, enthalpy change and entropy of a reaction. ስለዚህ በፍሪ ኢነርጂ በኢንታልፒ እንዲሁም በኢንትሮፒ መካከል ያለውን ግንኙነት አብራራላችኋለሁ። በመጨረሻም will determine the spontaneity of a given reaction. ማለትም አንድ የተሰጠን reaction spontaneous ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እንዴት ዲተርሚን እንደምታደርጉ ወይም እንደምትወስኑ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። Before going to the video, please subscribe to this channel, leave your comment, like and share for more videos like this one. Let's go, we are going to the video. So let us start by defining spontaneous and non-spontaneous processes. So spontaneous process is a process that does occur under a specific set of conditions. So ይሄ ማለት በተወሰኑ ሁኔታዎች ስብስብ ውስጥ የሚከሰት ሂደት ማለት ነው። On the other hand, non-spontaneous process is a process that doesn't occur under a specific set of conditions. So ይሄ ማለት በተወሰኑ ሁኔታዎች ስብስብ ውስጥ የማይከሰት ሂደት non-spontaneous process እንለዋለን ማለት ነው። All right, so let us elaborate these two processes in detail. So spontaneous processes are those that can proceed without any external or outside intervention. Spontaneous process የምንላቸው ያለምንም የውጭ ተጽዕኖ ሊቀጥሉ የሚችሉ ሪአክሽኖች ከሆኑ እነዚህ spontaneous process እንላቸዋለን ማለት ነው። Alright, እስቲ በኤግዛምፕል ኢላቦሬት እናድርገው ይሄን ነገር። So in this figure B ላይ ጋዝ አለ whereas A ላይ ደግሞ ምንም አይነት ጋዝ የለውም። So አሁን ጋዙ ኢፊውዝ እንዲያደርግ ማለት ከቬዝል B ወደ ቬዝል A ምክንያቱም ጋዞች ኢፊውዝ የሚያደርጉት from high concentration to low concentration ስለሆነ ከB ወደ A ይፈሳል ማለት ነው ወይም ይንቀሳቀሳል ማለት
until equilibrium is established ማለት so አሁን ከቨዝል B ወደ ቨዝል A ሲሄድ ምንም አይነት external intervention or force አያስፈልግም ማለት it will proceed without any external intervention ማለት ስለዚህ ይሄ spontaneous process ይባላል ማለት ነው but once the gas is in both vessels it will not spontaneously revert to its original state በሁለቱም ቨዝሎች ውስጥ ጋዝ ከገባ በኋላ ግን ወደ ቀድሞ ሁኔታ አይመለስም ማለት ኢነርጂ ካልተጠቀምን በስተቀር ስፖንታኒየስሊ ወደ ነበረበት ወይም ቀድሞ ወደ ነበረበት ሁኔታ አይመለስም ማለት ነው ስለዚህ ስፖንታኒየስ እንል processes that occur without any external energy ወይም ደግሞ intervention ሲሆን ነን ስፖንታኒየስ ግን external energy ተጠቅመን reaction proceed ካደረገ እንደዚህ አይነት reaction ነን ስፖንታኒየስ reaction እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ስቴት ማለትም ጋዙ በሁለቱም ቨዝሎች ካለ ወደዚህ ለማምጣት ነን ስፖንታኒየስ ነው የሚሆነው ማለት ወደ አንዱ ቨዝል ወደ ቨዝል B ብቻ እንዲሆን ከፈለገን ከቨዝል A ወደ ቨዝል B እንዲፈስ ኢነርጂ መጠቀም አለብን ማለት ነው in this case ስለዚህ ኢነርጂ ከተጠቀምን ኤክስተርናል ኢነርጂ ከተጠቀምን እንደዚህ አይነት ፕሮሰሶች ነን ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ እንላቸዋለን ማለት ነው so therefore a spontaneous change is one that occurs without continued outside help ማለት ነው ይሄ ማለት እነዚህ ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ የምንላቸው ወይም ሪአክሽኖች የምንላቸው ያለ ምንም የውጭ ተጽዕኖ የሚከሰት reaction ነው ማለት ነው these spontaneous processes may need a push to get it started but once started it continues on its own so ምን ማለት ነው spontaneous processes reaction ለመጀመር external force ወይም ግፊት ሊያስፈልገው ይችላል ነገር ግን አንዴ ከተጀመረ ወይም ሪአክሽኑ ከጀመረ በራሱ ይቀጥላል ማለት ነው often spontaneous processes are exothermic reactions but not always ብዙ ጊዜ spontaneous processes exothermic ናቸው ማለትም ኢነርጂ ወደ ሰራውንዲንግ ይለቃሉ ማለት ነው ግን ሁሉ ጊዜ እንዳልሆነ ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ methane gas burns spontaneously and it's an exothermic ስለዚህ ሚቴን ሲቃጠል ኢነርጂ ምን ያደርጋል ሪሊዝ ያደርጋል ስለዚህ exothermic ነው ማለት ነው ice melts spontaneously but this is an endothermic process ስለዚህ ice melts spontaneously ምንም አይነት external energy አፕላይ ሳናደርግ ነው አይስ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የሚቀየረው ነገር ግን ይሄ ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው ምክንያቱም ኢነርጂ ምን ስለሚያደርግ ወደ ውስጥ ስለሚያስገባ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እንዳልነው spontaneous processes in most cases exothermic reaction ናቸው ነገር ግን አንዳንድ ሪአክሽኖች ደግሞ አሉ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ሲሆኑት ማለት ነው ሶ እነዚህን ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው processes that are spontaneous in one direction are non-spontaneous in the reverse direction so በአንድ አቅጣጫ spontaneous የሆኑ ፕሮሰሶች በተቃራኒው አቅጣጫ ደግሞ non-spontaneous ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር this resting process is spontaneous whereas the reverse reaction will be what non-spontaneous reaction ማለት ነው ስለዚህ ያንን ለማለት ነው
let us see some examples of spontaneous and non-spontaneous process. Spontaneous, ice melting at room temperature. ስለዚህ ice ሜልት ሲያደርግ ፕሮሰሱ ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ነው። ቅድም እንዳልነው ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው ብለናል ማለት ነው። ሶዲየም ሜታል reacting violently with water to produce sodium hydroxide and hydrogen gas. So this is also another example of spontaneous reaction ማለት ነው። A ball rolling downhill. ስለዚህ ይሄም ምንም አይነት ኤክስተርናል ኢነርጂ ወይም ኢንተርቬንሽን ሳይፈልግ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው። The resting of iron at room temperature. ስለዚህ iron rests at room temperature, and this is an example of spontaneous process ማለት ነው። Water freezing at -10 degrees Celsius. So this is also another example of spontaneous reaction ማለት ነው። Non-spontaneous ስትኒ water freezing at room temperature. ስለዚህ አሁን ውሃ ፍሪዝ የሚያደርገው at 0 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው አይደል? ግን at room temperature ፍሪዝ እንዲያደርግ ከተፈለገ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው ኤክስተርናል ፎርስ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርስ ስንጠቀም ፕሮሰሱ the process is called, and the process is then spontaneous process ማለት ነው። sodium hydroxide reacting with hydrogen gas to produce sodium metal and water. ስለዚህ ቀድም እንዳልነው በአንድ አቅጣጫ ስፖንታኒየስ ከሆነ the reverse ወይም በተቃራኒው አቅጣጫ ደግሞ ያለው ፕሮሰስ ምንድነው ብለናል? ነን ስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ነው ብለናል። ስለዚህ ቀድም ያየነው ሶዲየም ሜታል ከዋተር ጋር ስፖንታኒየስሊ ነው ሪአክት የሚያደርገው። ስለዚህ ሪቨርስ ሪአክሽን will be ነን ስፖንታኒየስ ማለት ነው። a ball rolling uphill ወደ ላይ ሲወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ኤክስተርናል ኤነርጂ መጠቀም አለብን ማለት ነው። the conversion of rust back to iron metal at room temperature. ስለዚህ ይሄም non-spontaneous reaction ነው ማለት ice melting at -10 degrees Celsius. -10 ሲሆን external force መጠቀም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ this is another example of non-spontaneous ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። think of these experiences for a moment. Air in a high pressure tire shoots out from even a small hole in its side to the lower pressure atmosphere. ከፍተኛ ግፊት ባለው ጎማ ውስጥ ያለው አየር ትንሽ ቀዳዳ እንኳን ካገኘ ወደ ዝቅተኛ ግፊት ወዳለው ይወጣል ማለት ነው። Ice cubes melt in a warm room. ስለዚህ በረዶ በሞቃታማ ክፍል ውስጥ ምን ይቀልጣል? Iron exposed to oxygen and water will form rust. ለኦክሲጅን እና ለውሃ የተጋለጠ ብረት ዝገት ይፈጥራል። So what is happening in each of those processes? So what is happening is energy of some kind is changing from being localized, concentrated and contained to becoming more spread out and dispersed. ኢነርጂ ወይም ኃይል ከአንድ አካባቢ ከመሰብሰብና አንድ ላይ ከመሆን ወደ ተሰራጨና ወደ መበታተን እየተቀየረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አይስ ወደ water at room temperature ሜልት ያደርጋል ብለናል። ስለዚህ አይስ ላይ ፓርቲክሎቹ በጣም የተቀራረቡ ናቸው። the particles are very close to each other, whereas in water the particles are what? Far apart relative to
those particles in ice ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር localized ነበሩ በጣም concentrated እና contained የሆኑ የተሰባሰቡ ነበር whereas አሁን ሜልት ሲያደርግን በአንድ አካባቢ ከተሰባሰበው ወዴት እየተቀየረ ነው ማለት ነው ወደ ተበታተነና ወደ ተራራቀ state እየተቀየረ ነው ማለት ነው so entropy is designated by S capital S it can be thought as a measure of disorder of a system and it is temperature dependent ስለዚህ አንድ ስርዓት የዲስኦርደር የመዛባት መለኪያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል እና በቴምፕሬቸር ጥገኛ የሆነ ነው ማለት ነው in general greater disorder means greater entropy ስለዚህ በአጠቃላይ ትልቅ መታወክ ወይም መዛባት ማለት ምን ማለት ነው ትልቅ ኢንትሮፒ ማለት ነው በቀደም እንዳልነው entropy is a quantitative measure of disorder የመዛባትን መለኪያ ነው ብለናል ወይም የመዛባት መጠንን የሚለካ ማለት ነው ኮንሲደር ብናደርግ less ordered ነው ስለዚህ ኢንትሮፒው ትልቅ ነው ማለት ነው whereas እዚህ ጋር ደግሞ ordered ነው ስለዚህ ኢንትሮፒው ትንሽ ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት so less ordered ከሆነ ወደ ordered ወደ ሆነ state ለመምጣት ኤነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው whereas ordered state ወደ less ordered ወደ ሆነ ለመምጣት ደግሞ ኤነርጂ አያስፈልገንም ማለት ነው ስለዚህ spontaneous ይሆናል ማለት ነው standard entropy is defined as the absolute entropy of a substance at 1 atmosphere typically at 25 degrees Celsius በመደበኛ ኢንትሮፒ የምንለው የአንድ ንጥረ ነገር ኢንትሮፒ በአንድ አትሞስፌር እና በተለይ ደግሞ በ25 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን ማለት ነው so in this table standard entropy values of some substance at 25 degrees Celsius are given now what do you notice about entropy values for the elements and compounds ስለዚህ ኤሌመንቶቹን ለምሳሌ እነ ሂሊየም ኒየን እዚህ ጋር ካያችሁ ካርበን and graphite as well as የኮምፓውንዶችም ስለ እነዚህ ኤሌመንቶችና ውህዶች ስለ ኢንትሮፒ ቫልዩዎች ምን አስተውላችኋል so የኤሌመንቶች ኢንታልፒ ኦፍ ፎርሜሽን ዜሮ ነው ነገር ግን የኢንትሮፒ value for elements is not zero አይደለም so remember the standard entropy is not zero and the reason is because there is always randomness in the system except at the absolute zero temperature መደበኛውን ኢንትሮፒ የኤሌመንቶች ዜሮ እንዳልሆነ አይተናል ምክንያቱም በስርዓቱ ውስጥ ሁሉ ጊዜ መዛባት ነገር ስላለ ማለት ነው ወይም ራንደምነስ ስላለ ሲስተም ውስጥ በዚህ ምክንያት መደበኛው ኢንትሮፒው ዜሮ አይሆንም ማለት ነው the standard enthalpy of formation is the heat change when the compound is formed from its elements ነገር ግን መደበኛ ኢንታልፒ ወይም ስታንዳርድ ኢንታልፒ የምንለው ግን ውህድ ወይም ኮምፓውንድ በሚፈጠርበት ጊዜ የሙቀት ለውጥ ማለት ስለዚህ ነው የኤሌመንቶች ስታንዳርድ ኢንታልፒ ዜሮ የሚሆነው unit of entropy is joule per kelvin per mole ማለት ነው ስለዚህ የኢንትሮፒ ዩኒት joule per kelvin per mole ነው ማለት ነው entropies are greater for
more complex molecules the entropy ትልቅ የሚሆነው ሞለኪውሎቹ ኮምፕሌክስ ሲሆኑ ወይም በጣም ውስብስብ ሲሆኑ ማለት ነው። increased temperatures or kinetic energy የሙቀት መጠኑ ሲጨምር ወይም kinetic energy ሲጨምር when volume increases for gas ለጋዞች ደግሞ ቮሊዩም ሲጨምር ኢንትሮፒም ትልቅ ይሆናል ማለት ነው ወይም ይጨምራል ማለት ነው። so when entropy increases it will have positive sign and similarly when entropy decreases it will have minus sign. entropy ሲጨምር ፕላስ ሳይን ይኖረዋል entropy ሲቀንስ ደግሞ ኔጌቲቭ ሳይን ይኖረዋል ማለት ነው። now let us see entropy changes in the system and for this we'll consider a system in which gases are produced or consumed. if a reaction produces more gas molecules than it consumes the entropy will have plus sign and reaction የጋዝ ሞለኪውሎች ከሚጠቀመው ይልቅ ብዙ የጋዝ ሞለኪውሎች የሚያመነጭ ወይም ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ከሆነ ኢንትሮፒው ፖዚቲቭ ሳይን ይኖረዋል ማለት ነው። if the total number of gas molecules diminishes entropy will be negative አጠቃላይ የጋዝ ሞለኪውሎች ቁጥር ከቀነሰ ኢንትሮፒው negative sign ይኖራል ማለት ነው። let's consider this example. what is the sign of the entropy change for the following reaction? when zinc reacts with oxygen to produce zinc oxide. so as you can see oxygen is a gas and in this example oxygen is being consumed, therefore the number of gas molecules in this case is diminishing. so ምን ማለት ነው? በዚህ ሪአክሽን የኦክሲጅን ጋዝ መጠን እየቀነሰ ነው ይሄዳል። ስለዚህ ኢንትሮፒው ይቀንሳል ማለት ነው። when the total number of gas molecules goes down the entropy will have what? negative sign. ስለዚህ የጋዝ ሞለኪውሎቹ ቁጥር ከቀነሰ entropy sign negative ነው ማለት ነው። trends in entropy. entropy for gas phase is greater than that of liquid or solid of the same substance. ተመሳሳይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ከሆኑ በጋዝ ፌዝ ያለው ኢንትሮፒው ከነዚህ ከሁለቱም ማለትም ከሊኩዊድ እና ከሶሊድ ስቴት ይበልጣል ማለት ነው። for example iodine in gas phase has greater entropy than iodine in solid state. ስለዚህ በጋዝ ፌዝ ሲስተም ውስጥ ያለ አዮዲን ትልቅ ኢንትሮፒ ይኖረዋል ማለት ነው ከአዮዲን በሶሊድ ስቴት ካለ ማለት ነው። complex structures have greater entropy. ውስብስብ መዋቅር ወይም ስትራክቸር ያላቸው ትልቅ ኢንትሮፒ ይኖራቸዋል ማለት ነው። for example C2H6 ethane has greater entropy than methane ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ይሆናል ማለት ነው የኢቴን 6 ሃይድሮጅን አለው so this is more complex than CH4 ማለት CH4 ደግሞ 4 ሃይድሮጅን ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን እናወዳደር this structure is more complex than methane. Therefore, ethane in gas phase has greater entropy than methane which exists in gas phase ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስቴታቸው አንድ ነው ነገር ግን ዲፈረንሱ ምንድነው ማለት ነው? structure of the molecules ማለት ነው። ስለዚህ more complex structure ያለው ትልቅ ኢንትሮፒ ይኖረዋል ማለት ነው። so allotropes
more ordered forms have lower entropy. So these allotropes are different structural forms of the same element, and these allotropes can exhibit quite different physical properties and chemical properties. allotropes የምንላቸው ከአንድ አይነት ኤሌመንት የተሰሩ ነው፣ ስትራክቸራቸው ወይም መዋቅራቸው ግን የተለያየ። and this is due to the arrangement of atoms. ለምሳሌ if you consider diamond and graphite, diamond has lower entropy than graphite. Both are made up of carbon, therefore they are allotropes, and they are different because their structure is different due to the arrangement of atoms. But the structure of diamond is more ordered than that of graphite, and because of this diamond has lower entropy than graphite. ስለዚህ የዳይመንድ እና የግራፋይት ስትራክቸር ይለያያሉ፣ ምክንያቱም የአቶሞቹ አቀማመጥ ስለሚለያይ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱም allotropes of carbon ስናወዳደር ዳይመንድ በጣም ordered structure ነው ያለው, whereas graphite ደግሞ less ordered ነው። ስለዚህ because diamond ordered structure ስላለው ኢንትሮፒው ትንሽ ነው ማለት ነው። we'll see qualitative determination of entropy changes in a system. So if you consider solid and liquid, the entropy of those particles in solid state have lower entropy than the particles in liquid state. Why? And it is because particles in solid state are more ordered, and the particles are very close to each other. If you compare this to a system in a liquid, the particles are far apart from each other, therefore the particles are not orderly arranged. Okay, because of this the entropy of the solid is lower than that of the liquids. በዚህ ምክንያት በሶሊድ ስቴት ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ናቸው። ስለዚህ ፓርቲክሎቹ ኦርደርድ ናቸው። whereas በሊኩዊድ ስቴት ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ግን የተቀራረቡ ናቸው። ስለዚህ less ordered ናቸው ማለት ነው። የሊኩዊድ ኢንትሮፒ ከሶሊድ አንጻር ጋር ስናወዳድረው liquids have higher entropy than solids ማለት ነው። Alright, so in this slide we'll compare the entropy changes in liquid and vapor. So as you would expect, vapor or gas form has higher entropy than liquid. Why? Because the particles in liquids are more ordered than the particles in gas. እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋዝ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተራራቁ ናቸው ሪላቲቭ ቱ ሊኩዊድ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የቫፐር ኢንትሮፒ ወይም የጋዝ ፌዝ ኢንትሮፒ ከሊኩዊድ የበለጠ ነው ማለት ነው፣ ወይም ይበልጣል ማለት ነው። Alright, now let's compare the entropy changes in pure solids and aqueous. So aqueous ማለት ውሃ ውስጥ solid material dissolve ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ as you can see, the particles in solids are closely packed, therefore they are more ordered ማለት ነው. Whereas in aqueous solution ግን the particles are what? Far apart, ስለዚህ they are less ordered. Therefore aqueous has higher entropy than
ፒውር ሶሊድ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የአኪዮስ ሶሉሽን ከፒውር ሶሊድ የበለጠ ኢንትሮፒ አለው ማለት ነው። Now let us consider the entropy changes in higher temperature system and lower temperature system. So when a system is in a lower temperature, the particles have less kinetic energy. So less kinetic energy አላቸው። Meaning ምን ማለት ነው? If they have less kinetic energy, the space between these particles is very small ማለት ነው። ስለዚህ they are more compact. Relative to what? Relative to a system at a higher temperature ማለት ነው። አንድ ሲስተም ግን at a higher temperature ከሆነ the particles are very far apart from each other. Their kinetic energy is higher ማለት ነው. And the distance between the particles is very large as compared to a lower temperature system ማለት ነው. Therefore the higher temperature ላይ ሲሆኑ ፓርቲክሎቹ በጣም ስለሚራራቁ less ordered ናቸው ማለት ነው. And hence higher temperature has higher entropy than lower temperature ማለት ነው. ስለዚህ በዚህ ምክንያት higher temperature ከlower temperature የበለጠ ኢንትሮፒ አለው ማለት ነው. Alright, now let us see entropy changes in a system where you have different number of moles ማለት ነው. So if a system has more moles, the one that has more moles will have higher entropy than the one that has fewer moles. So ለምሳሌ አሁን if we consider this example, on the reactant side we have 2 moles, and then on the product side we have a total of 4 moles ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቱ 4 ሞል አለው በአጠቃላይ ማለት ነው። and 1 mole for nitrogen and 3 moles for hydrogen ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮፒ ምን ሆነ እንላለን ማለት ነው? ጨመረ። disorderedness ጨመረ እንላለን ማለት ነው። So the side that has more moles has higher entropy than the one that has fewer number of moles ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ number of moles ያለው የበለጠ ኢንትሮፒ አለው እንላለን ማለት ነው። Now let us practice. You should try this on your own. Alright, so we are asked to determine the sign of entropy for the following. ስለዚህ qualitatively ነው ማለት sign plus ነው ወይስ minus ነው የሚለውን ማለት ነው። So number 1, liquid nitrogen evaporates. When liquid nitrogen changes to vapor, entropy ምን ይሆናል? ይጨምራል። ስለዚህ ስለሚጨምር ሳይኑ ፖዚቲቭ ሳይን ይኖረዋል ማለት ነው። 2 clear liquids are mixed and a solid yellow precipitate forms. ስለዚህ ሁለት ሊኩዶች ሚክስ አድርገን ቢጫ ከለር ያለው ሶሊድ ቢፈጠር ነው። ስለዚህ ከሊኩድ ወደ ሶሊድ እየተቀየረ ነው። ስለዚህ ኢንትሮፒው ቀነሰ። ስለዚህ ሲቀንስ ኔጌቲቭ ሳይን ይኖረዋል ማለት ነው። Liquid water is heated from 22.5 degrees Celsius to 55.8 degrees Celsius. So when temperature increases, increased temperature has higher entropy than lower temperature. ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ከ22.5 ወደ 55.8 ዲግሪ ሴልሲየስ ስለጨመረ ኢንትሮፒውም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮፒው ፕለስ ሳይን ይኖረዋል ማለት ነው። Again, you should try this on your own. Alright, አሁንም what will be the overall change in entropy? Qualitative ነው። Solid sugar is added to water to make a sugar solution. ስለዚህ አሁን ፒውር ሶሊድ ነበረን ውሃ ውስጥ ስናስገባ ይሟሟል። ስለዚህ ኢንትሮፒ ምን ይሆናል ነው? ኢንትሮፒው
sugar solution or the sugar solution has higher entropy than the pure solid. Solution ከሶሊድ ሹገሩ ይልቅ ትልቅ ኢንትሮፒ አለው። ስለዚህ the sign is positive sign ማለት ነው። water vapor condenses. ስለዚህ ኮንደንስ ማለት ምን ማለት ነው? ከቫፐር ወይም ከጋዝ ስቴት ወደ ሊኩዊድ ስቴት ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ from gas to liquids ሲቀየር ኢንትሮፒ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ኢንትሮፒው ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሳይን ይሆናል። ice melts. when ice melts ኢንትሮፒው ምን ይሆናል? ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ነው የሚሆነው። so it has a positive sign ማለት ነው። so በዚህ አሁንም as usual try this on your own. which substance has a greater entropy? carbon dioxide in solid state or carbon dioxide in gas state? ስለዚህ the one that has the greater entropy is the gas form ማለት ነው። all right, hydrogen gas at 1 atmosphere or hydrogen gas at 1 times 10 to the power of -2 atmosphere. So you have to remember volume and pressure are inversely proportional. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ፕሬሸር ሲጨምር ወይም ትልቅ ሲሆን ቮሊዩሙ ትንሽ ነው። ስለዚህ ትልቅ ኢንትሮፒ የሚኖረው ቮሊዩሙ ትልቅ ሲሆን ነው ብለናል። ስለዚህ ፕሬሸሩ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? because they are inversely related ፕሬሸሩ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ትንሽ መሆን አለበት ማለት። ስለዚህ ትንሽ ፕሬሸር ያለው በሌላ ነገር ትልቅ ቮሊዩም አለው ማለት ነው። ትልቅ ቮሊዩም ካለው ደግሞ ትልቅ ኢንትሮፒ ይኖራል ማለት ነው። so answer is this ማለት ነው። now let us see the factors that make a process spontaneous ማለት ነው። so as you may remember the enthalpy change is an important factor in determining whether the process is favorable. okay, so enthalpy change under action ለመካሄድ ለመወሰን የሚያስፈልግ ነገር ነው። so those exothermic processes for which delta H is very negative are frequently spontaneous. ኢንታልፒ ቼንጁ በጣም ኔጌቲቭ የሆነባቸው እነዚህ ኤግዞተርሚክ የሆኑ ሪአክሽኖች ብዙ ጊዜ ስፖንታኒየስ ሪአክሽን ናቸው ማለት ነው። however the enthalpy change of a process is not enough to determine whether a process is spontaneous or not ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሪአክሽን ስፖንታኒየስ ነው ወይም ነን ስፖንታኒየስ ነው ለማለት ኢንታልፒ ቼንጅ ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። so this means that decrease in enthalpy of a system by itself alone is not enough to be taken as an indicator of spontaneity ማለት ነው። የስርዓቱን ኢንታልፒ መቀነስ በራሱ ብቻውን የስፖንታኒቲ አመላካች ሆኖ ለመውሰድ በቂ አይደለም ማለት ነው። therefore the spontaneity of a process also depends on how the disorder of a system changes during the process. so ይሄ ማለት the spontaneity of a process የስርዓቱ መዛባት ማለትም disorderedness of the system እንዴት እንደሚቀየር ይወስናል ማለት ነው። so you have to keep in mind that spontaneity is favored one if there is an energy decrease or meaning if change in enthalpy is negative which corresponds to an exothermic process. second, if there is an increase in the degree of randomness or disorder of a system. so these are the two thermodynamic quantities that determine whether events are spontaneous. and process spontaneous መሆኑን የሚወስኑ ሁለት ቴርሞዳይናሚክስ ኳንቲቲስ አሉ። እነዚህም ቅድም እንዳየናቸው change in enthalpy እና change in entropy ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስፖንታኒየስ ለመሆን ሪአክሽኑ ኔጌቲቭ ኢንታልፒ እና ኢንትሮፒው ደግሞ መጨመር
reaction spontaneous reaction ወይም spontaneous process ይባላል ማለት ነው። Okay, so let us state the second law of thermodynamics. So the second law of thermodynamics states that entropy of the universe increases in spontaneous process and remains unchanged in an equilibrium process. So the second law of thermodynamics የሚለው የዩኒቨርስ ኢንትሮፒ በስፖንታኒየስ ፕሮሰስ ይጨምራል እንዲሁም በኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ወይም በኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ውስጥ ሳይለወጥ ይቆያል ማለት ነው። So the second law of thermodynamics expresses the notion that there is an inherent direction in which any system moves if it's not at equilibrium. ይሄ ማለት ስለዚህ የሁለተኛው ወይም second law of thermodynamics ሐሳቡ ምንድነው? ማንኛውም ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ ሲስተም ካልሆነ በስተቀር የሚንቀሳቀስበት አቅጣጫ መኖሩን ያሳያል ማለት ነው። For example, if you drop a brick, it falls to the floor. If water is placed, it turns into ice. So each of these processes occur without outside intervention. Such processes are said to be spontaneous process. So ለምሳሌ ጡብ ቢጣል ወለሉ ላይ ይወድቃል። ውሃ ብናቀዘቅዘው ወደ በረዶነት ይለወጣል። So እነዚህ ሂደቶች ወይም processes ያለ ውጫዊ ጣልቃ ገብነት የሚከሰቱ ወይም የሚካሄዱ ፕሮሰሶች ናቸው፣ ሂደቶች ናቸው። እንደነዚህ አይነት ፕሮሰሶች ወይም ሂደቶች spontaneous process እንላቸዋለን ማለት ነው። So equilibrium process is caused to occur by adding or removing energy from a system that is at equilibrium ማለት ነው። equilibrium process የሚከሰተው በኢኩሊብሪየም ካለው ስርዓት ኃይልን መጨመር ወይም ደግሞ በመቀነስ ነው ማለት ነው። So the other point that you have to remember is you should know the difference between reaction spontaneity and reaction rate. I'm sure you have dealt with reaction rate in grade 11. So you have to remember that a process that is spontaneous doesn't mean that it will occur at an observable rate. A spontaneous reaction may be fast, as in the case of an acid-base neutralization, or very slow, as in the case of resting of iron. So and the process spontaneous ነው ማለት ሪአክሽኑ በፍጥነት ይከሰታል ማለት አይደለም። spontaneous reaction በጣም ፈጣን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የአሲድ ቤዝ ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን አይነት ማለት ነው። ወይም ደግሞ በጣም ስሎ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደ ብረት ዝገት ማለት ነው። So you have to remember that thermodynamics can tell us the direction and extent of a reaction, but it can say nothing about its speed ማለት ነው። So thermodynamics የሚነግረን የሪአክሽኑ አቅጣጫና extent of reaction ሊነግረን ይችላል። ነገር ግን ስለ ሪአክሽን ፍጥነቱ ግን ምንም አይለንም ማለት ነው፣ ወይም ሊነግረን አይችልም። Both changes in enthalpy and entropy are favorable. That is, when change in enthalpy is negative and change in entropy is positive, then definitely the process is favored ማለት ነው። So ሁለቱም በኢንታልፒ እና በኢንትሮፒ ላይ የተደረጉ ለውጦች ተስማሚ ከሆኑ ወይም favorable ከሆኑ ማለትም change in enthalpy ኔጌቲቭ ከሆነ change in entropy ፖዚቲቭ ከሆነ
ፕሮሰሱ favorable ነው ይባላል። However, if delta H is positive and delta S, meaning entropy, is negative, the process is not favored. ከዚህ በተቃራኒ ከሆነ ማለትም ዴልታ ኤች ፖዚቲቭ ከሆነ እና ዴልታ ኤስ ኔጌቲቭ ከሆነ ፕሮሰሱ ፌቨርድ አይሆንም እንላለን ማለት ነው። Okay, so you have to be aware that chemical reactions that are not favored can take place if energy from outside is continuously applied. Favored ያልሆኑ ኬሚካል ሪአክሽኖች ኦከር ሊያደርጉ እንደሚችሉ መገንዘብ አለባቸው። ሶ ይህ የሚሆነው ግን ከውጭ የሚመጣውን ኃይል ያለማቋረጥ የሚቀርብ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። A corollary to this is that reactions that are thermodynamically allowed may not take place until the initial push is provided. The initial push could be big or small, it doesn't matter. So ይሄ ማለት thermodynamically favorable የሆኑ ሪአክሽኖች የመጀመሪያ ግፊት ካልቀረበ በስተቀር ኦከር ሊያደርጉ አይችሉም። ሶ እዚህ ጋር ግፊቱ ትንሽም ትልቅም ሊሆን ይችላል፣ it doesn't matter። ግን ይሄ የመጀመሪያ ግፊት ወይም ኢኒሻል ፑሽ ከሌለ በስተቀር እነዚህ thermodynamically favored የሆኑ ሪአክሽኖች ኦከር ሊያደርጉ አይችሉም ማለት ነው። So that's very important. So the second law of thermodynamics can be mathematically expressed. So for spontaneous process, entropy of the universe is the sum of entropy of the system plus entropy of the surrounding, and this should be greater than 0 for spontaneous process. For processes at equilibrium, the entropy of the universe, which is the sum of the entropy of the system and entropy of the surrounding, should be equal to 0 ማለት ነው for the system to be at equilibrium ማለት ነው። ስለዚህ spontaneous process እንዲሆን entropy of the universe ከ0 መብለጥ አለበት፣ at equilibrium እንዲሆን ደግሞ ከ0 ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው የዩኒቨርስ entropy ማለት ነው። So entropy can be calculated from the table of standard values just as enthalpy change was calculated. So the formula is given here. So if entropy of the system is positive, then entropy increases. Entropy of the system is negative, then entropy decreases. So entropy of the system positive ከሆነ entropy ይጨምራል። entropy of the system negative ከሆነ entropy ይቀንሳል ማለት ነው። entropy of the reaction calculate ለማድረግ የእያንዳንዱ የፕሮዳክት entropy በነምበር ኦፍ ሞልስ አባዝተን እንደምረዋለን ሲቀነስ የእያንዳንዱ የሪአክታንት entropy ሲባዛ በነምበር ኦፍ ሞልስ አባዝተን እንደምርና ከፕሮዳክቱ በመቀነስ entropy of the reaction እናገኛለን ማለት ነው። Okay, so መጀመሪያ calculate the standard entropy change for the following using the table of standard values. ስለዚህ የእያንዳንዱ የእነዚህ ሳብስታንሶች standard entropy values ይሰጣቸዋል። ከዛ በኋላ you be asked to calculate the standard entropy change of the reaction. Now መጀመሪያ ግን first predict the sign for change in entropy qualitatively. predict ለማድረግ አንዱ number of moles consider ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው number of moles ስንት ነው? 2 moles ነው። whereas እዚህ ጋር ደግሞ 4 moles ነው ያለን። ስለዚህ number of moles ሲጨምር entropy ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ይጨምራል። ስለዚህ change in entropy ሳይኑ ፖዚቲቭ ሳይን ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም number of moles ስለመጨመር ማለት ነው። randomness ስለጨመረ ማለት ነው። All right,
So let us calculate the entropy of the reaction. So ቅድም እንዳልነው entropy of the reaction ማለት sum of the moles of the individual products, entropy of the products, minus summation of n times moles ማለት ነው, number of moles of times entropy of reactants. Alright, so these standard values will be provided to you, but what's important is you have to remember how to calculate the standard entropy of a reaction. For nitrogen, we have only 1 mole times the entropy value for nitrogen is 191.6 plus, so for hydrogen we have 3 moles of hydrogen times the standard entropy value for hydrogen is 130.7 minus the entropy, we have 2 moles of ammonia times the standard entropy value of ammonia, which is 192.5. So solving this, which is, and this gives 198.7 joule per Kelvin per mole. So this is the entropy, change in entropy of the reaction. So this is how you calculate. So it's very simple. Write this on your own. So first, predict the sign for change in entropy qualitatively without using the data. So this is on, consider the number of moles of the system. In the reactant, we have 3 moles, whereas on the product we have 2 moles. What this means is fewer number of moles of a system has smaller entropy than greater number of moles. Therefore, the sign of the entropy would be is negative. So let's calculate the entropy of the reaction, standard entropy of the reaction, which is given by summation of m times entropy of the product minus summation of n times entropy of the reactants. So we have 2 moles of water, 2 times the standard entropy of water is 188.8 minus, we have 2 moles of hydrogen, 2 times standard entropy value of hydrogen is 130.7 plus, we have 1 mole of oxygen, 1 mole times standard entropy value of oxygen, which is 205.1. So solving this, negative 88.9 joule per Kelvin per mole is the entropy of the reaction. So this is how you calculate. So change in entropy of surrounding is directly proportional to the enthalpy of the system. So that means change in entropy of the surrounding is directly proportional to the negative of the change in enthalpy of the system. So ይሄ ማለት የአካባቢ የኢንትሮፒ ቼንጅ ከኢንታልፒ ኦፍ ዘ ሲስተም ጋር በቀጥታ ተመጣጣኝ ነው። Exothermic process corresponds to positive entropy change in surrounding. Exothermic process ከአካባቢው positive entropy change
ወይም ለውጥ ጋር ይዛመዳል ማለት ነው። change in entropy of surrounding is inversely proportional to temperature ይሄ ማለት የአካባቢው የኢንትሮፒ ለውጥ ወይም change ከሙቀት ጋር የተገላቢጦሽ ነው። ይሄ ማለት inversely proportional. Change in entropy of the surrounding is inversely proportional to temperature. So combining these two expressions yields this equation. And the equation is change in entropy of the surrounding is equal to the negative value of change in entropy of the system over temperature. Let us practice. If the entropy change for a system is known to be minus 187.5 joule per Kelvin per mole, and the enthalpy change for a system is known to be minus 35.8 kilojoule per mole, is the reaction spontaneous? ስለዚህ የሲስተሙ ኢንትሮፒ ቼንጅ ተሰጥቶናል ኔጌቲቭ 187.5 የሲስተሙ ኢንታልፒ ቼንጅም ተሰጥቶናል ኔጌቲቭ 35.8 ስለዚህ ሪአክሽኑ ስፖንታኒየስ ነው ወይስ አይደለም? ስለዚህ remember, for a reaction to be spontaneous, the entropy of the system should be what? Should be greater than 0 ብለናል። Meaning entropy of the system plus entropy of the surrounding should be greater than 0 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? spontaneous reaction ለመባል የዩኒቨርሱ ኢንትሮፒው ከ0 መብለጥ አለበት። entropy of the universe ማለት entropy of the system ሲደመር entropy of the surrounding ወይም የአካባቢው ኢንትሮፒ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱም ተደምረው ከ0 መብለጥ አለባቸው ማለት ነው ስፖንታኒየስ እንዲባል ሪአክሽኑ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የተሰጠው? ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ሲስተም ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። ኢንታልፒ ኦፍ ዘ ሲስተም ደግሞ ተሰጥቷል። ስለዚህ ይሄን ኢንታልፒ ኦፍ ዘ ሲስተም ተጠቅመን we can find the entropy of the surrounding because we know that entropy of the surrounding is equal to minus change in entropy of the system over T ማለት ስለሆነ ማለት ነው። So what I was trying to say was, now we are asked to predict if the reaction is spontaneous or not, right? And we are given the entropy of the system and enthalpy of the system. So because we have the enthalpy of the system, we can calculate the entropy of the surrounding one. Alright, so temperature ስላሰጠን እዚች ጋር temperature will consider the temperature to be 25 degrees Celsius ማለት ነው። remember ይሄን በዲግሪ ሴልሺየስ የሰጠን ወደ ኬልቪን መቀየር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኬልቪን ሲቀየር 273 ስለምንጨምርበት 298 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው። we are given two values, one entropy change for a system and the other is enthalpy change for a system. Because we have the enthalpy change of the system, now we can calculate the entropy of the surrounding. Now by the entropy of the surrounding is equal to the negative of change in enthalpy of the system over T. Change in entropy of the surrounding is the same as negative of change in enthalpy of the system over T. So this is equal to negative of, so change in enthalpy of the system is minus 35.8 kilojoule per mole. So we have to convert it to joule per mole. So it is same as 35,800 joule per mole over the temperature is 298 Kelvin, 120.1 joule per Kelvin per mole. So this is the entropy of the surrounding. So for spontaneous reaction, entropy of the
universe should be greater than 0. Entropy of the universe is the same as entropy of the system plus entropy of the surrounding, and this should be greater than 0. The value of the entropy of the system is negative 187.5 joule per Kelvin per mole plus 120 joule per Kelvin per mole. If you add this, minus 67.5 joule per Kelvin times mole, which is less than 0. Okay, so because the value that we obtained is negative, which is less than 0, therefore we can say that the reaction is non-spontaneous. Now let us discuss Gibbs free energy. And Gibbs free energy is the energy associated with a chemical reaction that can be used to do work. So Gibbs free energy የምንለው ስራ ለመስራት የሚያገለግል ከኬሚካል ሪአክሽን ጋር የተያዘ ኃይል ነው ማለት ነው። Free energy is designated by change in G capital. Gibbs free energy is equal to the maximum work that can be obtained from a spontaneous change. And you have to remember, it is also an indicator for the spontaneity of a process. And process spontaneous መሆኑ አመላካች ነው ማለት ነው። This free energy is the energy that is available to do useful work. ጠቃሚ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ጉልበት ነው ማለት ነው። Now, let us see how entropy and enthalpy are related ማለት ነው። So, ቅድም እንዳልኩት Gibbs free energy is designated by change in G, and the unit is in joules or kilojoules ሊሆን ይችላል. So you have to remember, change in G is equal to change in enthalpy minus temperature times change in entropy. And the temperature should be expressed in Kelvin. The Gibbs free energy, which is expressed in enthalpy and entropy, refers only to the system, yet can be used to predict spontaneity. ቀደም ሜንሽን ለማድረግ የሞከርኩት ነው። It also indicates the spontaneity of a reaction or a process ብለናል። So Gibbs free energy በኢንታልፒ እና በኢንትሮፒ የሚገለጽ ሲሆን ስርዓቱን ብቻ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባቸው ማለት ነው። Only refers to the system. ስርዓቱን ብቻ ነው የሚያመለክተው። ሆኖም ግን ስፖንታኒቲን ግን ለመተንበይ ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው። So if change in Gibbs free energy is less than 0, meaning negative ከሆነ ማለት ነው, if it's negative, the forward reaction is spontaneous. Change in Gibbs free energy ከ0 ካነሰ ማለትም ኔጌቲቭ ከሆነ የፎርወርድ ሪአክሽኑ ስፖንታኒየስ ነው ማለት ነው። If change in Gibbs free energy is equal to 0, the reaction is at equilibrium. Gibbs free energy ከ0 ጋር እኩል ከሆነ reaction equilibrium ላይ ነው ማለት ነው። If change in Gibbs free energy is greater than 0, meaning if it's positive, the forward reaction is non-spontaneous. Gibbs free energy ከ0 ከበለጠ ማለትም ፖዚቲቭ ከሆነ forward reaction spontaneous አይደለም ማለት ነው።
Alright, now let us see how to predict the sign of change in Gibbs free energy. When change in enthalpy is negative and change in entropy is positive, remember the equation for Gibbs free energy is change in enthalpy minus T temperature times change in entropy, right? ስለዚህ if change in enthalpy is negative and change in entropy is positive, change in Gibbs free energy will be always negative. Okay? ምክንያቱም ይሄ ፖዚቲቭ ከሆነ ይሄ ቁጥር ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ሲደመር ኔጌቲቭ ስለሚሆን it's always spontaneous. When change in enthalpy is positive, if this value is positive and change in entropy is negative, ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ማለት ኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሆን then change in Gibbs free energy will be what? Positive. And it will always be non-spontaneous. So the process will be non-spontaneous. ፕሮሰሱ non-spontaneous ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው? ምክንያቱም ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሰጠን ኢንታልፒውም ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ጊብስ ፍሪ ኤነርጂው ፖዚቲቭ ይሆናል። ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ፕሮሰሱ will always be non-spontaneous ማለት ነው። When change in enthalpy is negative and change in entropy is negative, ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ አሁን ይሄም ኔጌቲቭ ከሆነ ይሄም ኔጌቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ስለሚሆን ይሄ ቁጥር ስፖንታኒየስ የሚሆነው ይሄ ቴምፕሬቸሩ ምን ከሆነ ነው። ስለዚህ it depends on temperature ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ትንሽ ከሆነ ይሄ ስለሚበልጥ ማለት ኢንታልፒው ስለሚበልጥ ስፖንታኒየስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ at low temperature ስፖንታኒየስ ይሆናል ማለት ነው። ማለትም ምን ማለት ነው? ዴልታ ኤቹ ከማን መብለጥ አለበት ማለት ነው? ከቲ ታይምስ ዴልታ ኤስ ማለት ነው። ፖዚቲቭ የሚሆነው ደግሞ ይሄ ቁጥር ትልቅ ሲሆን ማለትም ቴምፕሬቸሩ ሃይ ሲሆን ምክንያቱም ይሄ ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቲ ታይምስ ዴልታ ኤስ ከቼንጅ ኢን ኤች ከበለጠ ሪአክሽኑ ወይም ፕሮሰሱ ነን ስፖንታኒየስ ይሆናል ማለት ነው at high temperature። ጊብስ ፍሪ ኤነርጂም ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። when change in enthalpy is positive and change in entropy is also positive, ሁለቱም ፖዚቲቭ ከሆኑ ስለዚህ ሁለቱም እነዚህ ኳንቲቲዎች እነዚህ these thermodynamic quantities ሁለቱም ፖዚቲቭ ከሆኑ ኮንሲደር የምታደርጉት የዚህን ከቴምፕሬቸር ጋር ተባዝቶ ማለትም የቼንጅ ኢን ኢንትሮፒ ከቴምፕሬቸር ጋር ተባዝቶ ከቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ከበለጠ ይሄ ቁጥር ትልቅ ከሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ at high temperature the change in Gibbs free energy will be negative ማለት ነው. And the process is spontaneous at high temperature. If the temperature is small, when if the temperature is low, this value will be what? Less than the value of change in enthalpy. So it's positive or normal. So change in Gibbs free energy will be what? Will be positive. And the process is non-spontaneous at low temperature. So በዚህ መልኩ you can predict the sign of Gibbs free energy ማለት ነው።
So predicting temperature from Gibbs equation. So as you may remember, at equilibrium, change in Gibbs free energy is equal to 0. Therefore, Gibbs free energy will be 0, which is equal to change in enthalpy minus temperature times change in entropy. And then rearranging this, so T equals change in H over change in entropy. So you have to watch for the units of this enthalpy as well as entropy. And this equation will be useful to calculate the temperature of a phase change. So, and this equation is useful or ጠቃሚ የሚሆነው በፌዝ ቼንጅ ጊዜ ያለውን የቴምፕሬቸር መጠን ለማስላት ጠቃሚ ነው ማለት ነው። For a reaction in which change in enthalpy is 125 kJ per mole and change in entropy is 325 joule per Kelvin per mole, determine the temperature in Celsius above which the reaction is spontaneous. So የተጠየቅነው ምንድን ነው? ሪአክሽኑ ስፖንታኒየስ የሚሆንበት የሙቀት መጠን በዲግሪ ሴልሲየስ ስንት እንደሆነ የሚጠየቅነው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ኢኩሊብሪየም ያለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴምፕሬቸሩ ምን መሆን አለበት? ትልቅ መሆን አለበት። ምክንያቱም ሁለቱም ቫልዩዎች የኢንታልፒው እና የኢንትሮፒው ፖዚቲቭ ስለሆኑ ስፖንታኒየስ እንዲሆን ቴምፕሬቸሩ ትልቅ መሆን አለበት። ስለዚህ ከኢኩሊብሪየም ቴምፕሬቸሩ በላይ መሆን አለበት ማለት ነው። To determine the temperature, we have to use the above equation, which is T equals change in enthalpy over change in entropy. Change in enthalpy is 125 kilojoule, which is 1000 joule per mole, over change in entropy is 325 joule per Kelvin per mole. Joule cancels joule, mole, and so solving this yields 384.6 Kelvin. So this is in Kelvin, but we are asked to express the temperature in degree Celsius, right? So we have to deduct 273. So the temperature in degree Celsius will be Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. Therefore, degree Celsius will be 384.6 Kelvin minus 273. This gives us 111.6 degree Celsius. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከዚህ ቴምፕሬቸር በላይ ከሆነ ሪአክሽኑ ስፖንታኒየስ ሪአክሽን ይሆናል ማለት ነው። ግን at this temperature the reaction is at equilibrium ማለት ነው። Remember, both the change in enthalpy and change in entropy are positive. So the temperature should be higher than this for the reaction to be spontaneous. Okay? So እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ምንድነው? ሪአክሽኑ ስፖንታኒየስ እንዲሆን ምክንያቱም እዚህ ጋር change in enthalpy እና change in entropy ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው። ስለዚህ ጊቭስ ፍሪ ኤነርጂው ኔጌቲቭ እንዲሆን ከተፈለገ ቴምፕሬቸሩ ምን መሆን አለበት ብለናል? ትልቅ መሆን አለበት። ስለዚህ ስፖንታኒየስ እንዲሆን ማለትም change in free energy ኔጌቲቭ እንዲሆን ከተፈለገ ቴምፕሬቸሩ ትልቅ መሆን አለበት። And so this is the temperature at which the condition or the process will be what? At equilibrium. በዚህ ቴምፕሬቸር ሪአክሽኑ at equilibrium ነው። ግን ስፖንታኒየስ እንዲሆን ምን መሆን አለበት ማለት? The temperature should be
above this temperature ማለት ነው for the reaction to be spontaneous ማለትም change in gives free energy negative እንዲሆን ማለት ነው so standard free energy changes free energy or gives free energy can be calculated from the table of standard values just as enthalpy and entropy changes gives free energy ልክ እንደ ኢንታልፒ እና ኢንትሮፒ ለውጦች ወይም ቼንጆች ከስታንዳርድ ቴብሎች ሊሰላ ይችላል ማለት ነው and the equation is given by this alright now let us practice calculate the standard free energy or gives free energy change for the following reaction you will be provided with these values so you don't have to worry about it but what's important is you have to know how to calculate the standard gives free energy change for a reaction so remember change in gives free energy for a reaction is given by what change in free energy of the reaction is given by the free energy of the product times the respective mole minus the free energy of the reactants times their respective moles right but you have to remember the standard gives free energy of a free element in its most stable state is 0 therefore because oxygen is in gas and this is the most stable the standard gives free energy of oxygen is 0 now the standard gives free energy of potassium chloride is minus 400 2 times because we have 2 moles 2 times minus 400 8.5 kilojoule minus the standard gives free energy of potassium chloride and we have 2 moles times 2 times negative 296.3 kilojoule so the gives free energy of the reaction is equal to minus 224 kilojoule because the gives free energy of the reaction is negative it means what it means that the reaction is therefore the reaction is spontaneous well if you like this video then like this video and share it with your friends and subscribe to Amharic Chemistry Tutor channel. Leave your comment for more videos like this one. Thank you for watching.